بدوین که کمش موند باور کنین او سال ما همیا گرفته بودم که سومکای دخترام نه پناه بیستودگی اینا باری رسیان تماشا بینا بازاری کاروانده مرامت کمش موندگی اسکیتکا کردگی همه چیز در والبرز 4000 روبل باور میکنین 4000 روبل 400 سومون زیاد میشوه لیکن در ایجا حاضر اسکیتکا کردگن 130 سومون 5 تا چی داره دخترا 5 تا داره 130 سومون گفتم که ما پار سال دخترکم دا گرفته بودم اینم خیلی آخر سال دا نه پناه بیستودگی سومکو به حد صفاتشو نازای ما شما دا ایران نمیدونم داره گارانتیش میتیم نگاه کنین دخترا 130 سومون سومکا داره اینای برای پوپشی سمنی وای داره وای چیه نامش نوشتنک پینال داره بعد بیجیک داره خلاصه اینم قدر چی نرخش 130 سومون ایش باشه 4 تگه تماشا بینا ایش 120 سومون دخترو حاج ما دیگر گلاش هم نشونتون میتیم لیکن کمش موندگی اسپت کنین باور کنین رحمت میگین ما سال گرفته بودم با اومدم که اگه نوینکا باشه بو بگیرم به حد خوشروای کاچستوش لوکسی بدای نرخش کو ارزانی بدای برای خیلی سومکا نرخ یا ارزانی بدای مرامت بزرگ کاروان داین سومکا برای معلمه ها برای استودنت هم دوران همش بود رسیه بزرگ کاروان طرفی پژارکا هشتم دروازه دهم قطار میشوه همین هشتم دروازه بیان دهم قطار دخترکو میدونین چی 27م کانتینر 27م کانتینر من نگاه کنین اینجا در عکسمون نوشتگن با آسانی پیداشون میکنین ای تحت دل توصیه‌تون دادم دخترا رحمت میگن کاچستوی سومکاشون بهترینه با نرخشون نمیگن خیلی ارزانه برای خیلی سومکا و چه ارزانی بدای بدوین دخترکو نگاه کنین 70 سومون پیلگی تازه ایره ببینین 7 سنگای خوشرو یگان جدای نرخ نیست اینا مرامت 70 سومون با کسی که آب طبیعی که اینا باز هم ارزون تر میشون ایره ببینین پیلگیان گلچه مایدوی خوشرو هست که اخی یگان جدای نمونده نمیاوین دخترا باری چونای دست یکم کاچستوی ماتریال گفتی که پا به حد خوشروش کرنیه مرامت نرخ یک لباسش نرخ 3 مترش 7 سنگا زدگی سنگ سواروفسکی که همگی 70 سومون آب طبیعی که دخترکو میتونن مراجعت کنن اینا بیاین از نزدیک ببینن اینجا دا بسنگوش هم داره نه بسنگوتون چند سومه 50 سومه بسنگش همه پیلگی را 50 سومونه انا بعد ایتالیانکو هستای نگاه کنین ایتالیانکو قلاب ترکی سنگو سواروفسکی شیشگی من برای معلوماتی بیشتر مراجعت کنن دست یکمان آبتابی کن بیاین با نرخ دسترس خریداری کنن حاجی من نرخ دانه گفته استم آبتابیشان با ارزان تر می شود سروغه را گوش کنن بازاری کاروان طرفی پژارکا هشتم دروازه همه هفتم دروازه پیشنه حاجی 8 دیگه تماشا ببینید هشتم دروازه می بیاین همین دهم قطار بیاین دهم قطار تو با این چمیان 27م کانتینر می شود هم سومکا دارن همینم خیلی پاپلینکای فاسونی خوشرویی که نرخشون ارزانه انا عکس من عکس دخترو نگاه کنین آبتابش 20 سومونه آبتابی ای چند تا بالا حساب میشه واکا ای 10 تا بالا مقصد گیرن 20 سومونی نمیخواد سومکای خوشرو با اینا میدونن سومکای پرستای نیستن همه سومکاشون رسیس که تماشا ببینین عزیز نگاه کنن دونا بگیرین 30 سومون مرامت برای فرزنداتون اومده خریداری کنن باور کنین رحمت میگن همه براشون رسیس که خوشروای کاچستو شد نرخشون ارزانه من از صفاتای اینمی 20 سومونه را ببینن آخه چه خوشروای گفته سم که دونا 30 سوم آبتابی 20 سومون های سروغشون رو میفهمونم اینجا سومکای قیمت هم دارن تماشا ببینن مثلا این سومکا 4000 روبل اینجا حوزه 100 سومونش دیگه نه اینا 60 سومونش دیگه این قسم دا بو هست دیگر نمود نرخو هر خیلی خلاصه گوش کنن بازار کاروان طرفی پژارکا هشتم دروازه میبیون پژارکا دهم قطار دخترو 27م کانتینر میشه و اینا نگاه کنن 27م کانتینر با آسانی پیداشون میکنن دخترو بدوین که همین تمام نشوه این سومکای ارزان و فسان نشونتون میتیم تماشا ببینید شما یک برککتون با بیاین صفاتی بروشون ببینید 60 سومون برای دخترکوی مستای پینال کچان برای پسرکوی مستای همگی 60 سومون ای باور میکنن انا این نمودش باشه با اینو یو وایمای بدم باور کنن که عجایبات خوشروان ای با همش کچون هم خیلی سمین آبفته خیلی سومکچه دارن رگزک دارن که برای سمین آبف این مرامت ایش باشه 100 سومونه 100 سومون باری رسیس که تماشا ببینید همین کم با کمیش 3.5 روبل در روسیه من اول برسه بدره با ببینن لیکن جدا حاضر اسکیتکا کردگن 100 سومون
бозори Корвон даян борои расистки мефурӯшанд тамошобино сумкои расистки биёен бинен харидорӣ кунен раҳмат мегин бозори Корвон тарафи пажарка 8 дарвоза 10 қатор 27 контейнер инам 27 контейнер биёен як бор биёен хитон борошон качинос шаванда сифати борои иё инами модели борои иё дар ягон ҷо нестай инами хидмонда ягон ҷода нестай боиқа арзон мана марамат рақамашон ҳаст бигирен занг бизанен барои доставка ё ки суроғара наёфтен бо кати хичонам суҳбат шавен видеома то охира тамошо кунен нигоҳ кунен барои синфҳои болои сумкои оригинале ки 4000 рублай расистки леки иҷада ина 180 сомон навора то охира тамошо кунен 70 сума сумкаам дора нишонтон метим хулоса борошон ҳамаш бори россияй сифатҳои беҳтарина ина миёра ҳамаша качествои люкса борои оригинала 180 сомонӣ метиҳанд ина марамат биёен ина бинен чанд намуд дора моделош беҳад бисёра иёш чандай ана ё 80 сомонай тамошобино инаи моделош 80 я ман бори садабода я ина нигоҳ кунед ина ҳамаш бори расистка диден ами 80 сомашам расистка ина минам дош 80 соми бошай тараф то инам ҷара 80 сомонай ина миёшам 80 сомонай дӯстони азиз барои духтаракотон барои писаракотон барои хитон ина барои студент дошта бошен студентотон бихезен биёин сумкаи расисткира бо нархи дастрас аз анами нуқтаи савдо харидорӣ кунен ма порфова миёра тавсия дода будам барои хушрӯ доранд ҳам арзонай ҳам качествои борошда гап нест тавсиятон метим бозори Корвон тарафи пажарка 8 дарвозаи пажарка медроен духтаро 10 қатор мебиёен 27 контейнер и контейнерда ҳам мисол сумка мондага тарафш паплин ба осонӣ пайдошон мекунен наёфтен уна рақам ҳастай занг бизанен суроғара мефаҳмонандтона ё ки доставкатон мекунанд духтаро иҷара бори чандум шитмаш мода тавсия метим боз ҳам биёен расистки сумкои фасонки дар ягон ҷо нестай ина нархи дастрас аз 80 сомон сар мешавад барои кӯдако ҳастай навор гирифтум барои мактабачиҳо анакнун нигоҳ кунен барои муаллимаҳо студентҳо биненда кожои фасони хушрӯ 80 сомонай тараф 80 сомонай и тараф 80 сомонай баъд нигоҳ кунен духтаро ина майдора касе мегира ина инора биненда иноям полни 80 сомонай бовар кунен будроен валберстай миёра бинен ҳамаш мега валберстай астай будроен 3000 2000 4000 ай нархош ина ҳозир 80 сомонӣ любой ташиҷада ана баъд кожои тайёр кожои тоза доран иҷада нархо ҳархелай ҳамҷа қиматон чанд сумаяй акози аксия кардагем кожаи тоза натурални 150 сомон диден 300 сом будон 350 сомон буд кожаи натурални тозара ҳозир 150 сомон кардаган дӯстони азиз марҳамат ина каседа дар корай биёен ина михай сумкаи фасони воимаи хушрӯа бо нархи дастрас харидорӣ кунен ина чанд сума 100 сомон ин 120 ё беҳад борои новинка 120 сомон я бори дигар такрор мекунем духтаро нигоҳ кунен борошон борои ваяй чӣ меган борои россия борои бозори садаводай нархошон қиматай ҳамаи ҳамин нархош қиматай леки иҷа биненда чихай скидкаи калон сар додаган арзони бад мана марамат касе дар корай барои кӯдакотонам бигирен барои худтонам бигирен ина барои кӯдако нигоҳ кунен я сумка 5 та дора чанд та дора 4 та дора чанд сума 60 сомон ай нигоҳ кунед 4 сумка дора инамин 4 та дора ҳарчи закатиш мақсад 60 сомон ай ҳамаги бовар мекунед ягон ҷодаи хеле нарх нестай ака суроғара гӯш кунед бозори Корвон тарафи пажарка 8 дарвоза духтаро 8 дарвозаи пажарка медроен инами 10 қатор яъне охирон қатор мебиёен духтарако 10 қатор мешава контейнери рақами 27 иҷада як тарафаш полни намхи сумкаи фасон задага як тарафи дигарда боша паплинакои хушрӯвай бозори Корвонда як нуқтаи савдоро машмода тавсия метим борошон аз Россия меоя ина нигоҳ куненда сумкаи оригинале ки мисол барои Россия специально вай кардаган пешниҳод кардаган ҳаму чизора доранд ина марҳамат ҳама борои садаводай гуфти гапо беҳад нархош дастрасай ҳам оригиналай ҳам дастрасай нархошон марҳамат барои мактаб биненда чихоя сумка бисёрай барои студентоям астай барои муаллимаҳоям астай барои ҳама ана михай сумкаи фасон овардаган бо нархи арзон ҳам оригинал ҳам фасон ҳам арзон ина марҳамат ҳозир ма шумода ҷудогона кадр карда нишон метиҳам суроғашам гӯш кунен тамошобино бозори Корвон тарафи медонем чӣ мешава пажарка 8 дарвоза 10 қатор 27
27 контейнер. Ина марамат биёен. Ира бинен. Ина шоперора дидесен духтараку. Оригинал ошай. Ира бинен ҳамику простойша бинен ранги латая. Ира бинен чақа качестваш зурай. 50 сомон. 50 сомон ира бинен чанд намуд дора. 50 сомон оригиналои фасонои хушрӯ. Марамат барои маълумоти бештар рақамашон ҳастай занг бизанен катиқчон бо ҳамсӯҳбат шавем.